एसआईआर सूची विवाद पर विधायक शंकर घोष ने सिलीगुड़ी में एसडीओ ऑफिस में सौंपा ज्ञापन। ऋचा घोष का दिया उदाहरण। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने एसआईआर सूची में नाम कटने और सुधार प्रक्रिया में आ रही जटिलताओं को लेकर आज सिलीगुड़ी एसडीओ ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सीईओ से मुलाकात कर आम जनता को हो रही परेशानियों के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। विधायक शंकर घोष ने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। पंजीकरण केंद्रों का विकेंद्रीकरण। जिन लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं उन्हें ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने के लिए दार्जिलिंग स्थित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय जाने को कहा जा रहा है। विधायक ने मांग की है कि यह व्यवस्था विधानसभा स्तर पर की जाए ताकि आम लोगों को पहाड़ तक न दौड़ने पड़े। समय सीमा की वृद्धि। कई नागरिक अभी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं। उनकी सुविधा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की गई है। ऑफलाइन सूची की उपलब्धता। एजुकेशन सूची वर्तमान में केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। विधायक का कहना है कि जो लोग इंटरनेट के उपाय में सहज नहीं है उनके लिए यह सूची एसडीओ ऑफिस या अन्य सरकारी कार्यालयों में ऑफलाइन देखने की व्यवस्था होनी चाहिए। शंकर घोष ने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कई पात्र नागरिकों के नाम डिलीट श्रेणी में चले गए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि भारतीय महिला क्रिकेट और शहर का गौरव ऋचा घोष का नाम भी इस प्रक्रिया में प्रभावित हुआ है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया और फॉर्म वितरण में आ रही बाधाएं दूर नहीं हुई तो आम जनता का आक्रोश बढ़ सकता है। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। তাদের মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে জানাতে চাই যে ডিলিটেড বা অ্যাডজুডিকেশন এই দুটো ক্ষেত্রের নাম যাওয়া এর ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে যে রাজ্যের সরকারি আধিকারিক এবং কর্মচারীরা ভেতর থেকে অন্তর্ঘাত করলেও করতে পারে। অর্থাৎ রিচা ঘোষের নাম যখন অ্যাডজুডিকেশনে গিয়েছিল তখন আমি সিও সাহেবের সাথে কথা বলা বা জানানোর পরে সেটা একটা টুইট হয়ে আমরা জানতে পারি যে সমস্ত নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সেই ফর্মটিকে ডিসপোজ অফ করেননি, অর্থাৎ তার নোটিং দেননি। এর ফলে যেহেতু উইদাউট নোটিং সেটা অ্যাডজুডিকেশনে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে এরকম অসংখ্য মানুষের ফর্ম যাদের তথ্য সম্পূর্ণ ঠিক তা সত্ত্বেও অ্যাডজুডিকেশনে গিয়েছে। এটা 100% আমি বলবো ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত তদন্ত সাপেক্ষ, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের পেরোলে থাকা বা তাদের সরকারি কর্মচারীদের সাথে যুক্ত থাকা যারা বিএলও বা এই বিএলওর কাজ করেছেন তাদের দ্বারা এই কাজ হয়েছে কিনা আমার মনে হয় নির্বাচন কমিশন এই পুরো বিষয়টাকে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন। 11টি রাজ্যে এতগুলো এসআইআর এর ফর্ম, এনুমারেশন ফর্ম সেগুলো সম্পন্ন হয়ে গেল, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই গন্ডগোল। তার কারণ হচ্ছে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার করে ইসিআই কে অসহযোগিতা করেছেন। তিনি বারবার হুমকি দিয়েছেন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের প্রকারান্তরে ইসিআই কে যাতে বন্ধ করা যায়, যাতে এটার মধ্যে সমস্যা তৈরি করা যায় সেই কাজ তিনি করেছেন। ফলে আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে এই অনুরোধ রাখবো যে আজ হোক কাল হোক অবশ্যই এত সংখ্যক ফর্ম অ্যাডজুডিকেশনে গেল কি করে, এত সংখ্যক ফর্ম সঠিক তথ্য থাকা সত্ত্বেও ডিলিটেড হলো কেন, কোন কোন বিএলও কোন কোন ইআরও এআরও এরা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যুক্ত ছিল, তাদের ভূমিকা কি ছিল, এটাও যেন তদন্তের আওতায় আসে। এবং আমরা চাই যে একটা স্বচ্ছ ভোটার তালিকা, স্বচ্ছ তালিকা, স্বচ্ছ সরকার, একটা স্বচ্ছ ভোটার তালিকা হোক
যেখানে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করবার দায়িত্ব ইলেকশন কমিশন নিক। এই কারণেই আজকে আমার এখানে আমার কাউন্সিলররা এসছেন, লিডার অফ অপোজিশন অমিত, বিবেক দা, মঞ্জুশ্রীদি, রাজু সহ আমার মন্ডল প্রেসিডেন্টরা এসছেন এই কথা বলার জন্য। এইটুকুই আপনাদের সামনে আমার কথা। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Movie? Agnipath. Yep. Butter chicken. Home interiors? Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुरी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए, आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुरी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001. Consultation available with doctors. Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon.